Hi Sitikan, sob bhala ase na. Acha itu video start moi ita video start nokurai ke apun khan clip olop dikhise na. Itu buni laga bacha laga video ase itu. To asul tu bacha tu ICU te ase. Bishi serious condition te ase. Sas bhal bra lobo na parigina na. Pele moi bishi kotha nokurai ke te buni ke taila bacha ase. To tai ke olop apun khan logote ekta duita kotha korbole du. First apun la nam ki ase koi dibi? Moi la nam to kibi kali ase. Kivi kali na. Hoi aro bacha to no ponchike na paise Mane 7 months pura hi pai jaise kos. aro ita ICU te rakhi kena ase aro itu laga bemar to lungs laga na bemar hoi kena moi khampi iku nathakha manu ase aro mota pi hazra kori kena khai thake aro bacha laga dawai pi lobele pi napara hoi kena ita to ek taka pi nai itu pura morom pura apne khan ke mala bacha karani prarthana kor dibi deka bas. Thank you so much. Olop munduk te ase to bhal prabi apun khan ke kotha korbo para nai to biya na pabi. Moi shortcut pra koi dibo ki bacha tu 7 months pra paise kose. To taila internal organ bhal pra from mane complete 100% hobo para nai kose. Eto lungs to enawana tai to ita ICU te ase 6 din hoise koise aji milagina na. To ena hoigina ajibi 90,000 something ini ka bill ulaise koise. Aro 13,000 to digina ase. Baki tu dibo na paragena ase. Plus ita buni pra kwanchana taila motabi ni hazara kurgina khaman ase. Buni bi iku nokore. Moila bek site hospital te boya ase apun kan ki hospital ase dikhi ase. Main tu bacha tu ICU te ase to bitor te banaile bi bahar te banaile bi iki ase na noy. Bacha lo sote to jaige na banabole tu na parbo. Ito karne bishi kotha nokoribo apun khan jani ase ki karne ase. Apun khan morom pura itu bacha ke prarthana kurigina apun khan kiman pare itu 10 taka ase kamti ase 20 taka ase kamti ini ka nababi dibi apun khan la 10 taka 20 taka bra itu bra hi jama hoi gina itu bacha ke bacha bole moi khan try korbo do na noy apun khan prarthana kurigina itu paisa pura tai khan loi gina itu dawai paisa itu apun khan la prarthana la paisa itu pura dawai kinna bacha ke dile kile bahal nobo apun khan la blessing itu bacha la opor kile nothibo na itu karne iman tai bi bahar pra apun khan ke explain korbole mon hoile bi mon pura na parigina ase ini bacha iman serious hoigina ase to amakun bhal thakibo mane khushi thakibo na eto karne tu biya na pai dibi koi na apun khan ke request korase to sabi 3 din 4 din itu tu bishi lamba hoi jabo ini aji video banaise aro apun khan aji sa ase di apun khan to moi video dalala olop late hoi jese hoile bi olop emergency hoi jese to karne moi late hoile bi video tu dal di ase itu karne kali person ini ka paratak apun khan laga morom loi gena tai dujon la hatte ponchai dibole try korbo moi bi itu karne paratak apun khan judi apun khan dibo parle to bishi thanks dibo na parle to prarthana kodibi aro itu video to paratak share kodibi hoise koile to apun khan itu apun khan to dibo para nai na apun khan share kodile ki jeni uto man to dibo parbo pare to na itu karne apun khan la blessing ima bishi lagi ase koi gina apun khan ke janai diase to ajila video to shortcut pra hi lobo next time apun kan la morom tai dujon laga maki mota laga hatte poncha bole jatamte sorry de mota to kiba saman lobole gote wapas jaigi na ase kushi to olop le to jeshi to ne moi to mota ke to rukibo na parigi na ini ka boni logote video banaila ase le next time update lobole hatamte paratak to mota ke bi loigina apun kan lo sorte aibo ko gine to bi janai diase morom pura moi dikhi ase nijor la suku pura na ini ka problem ti ase eto karne moi laga family inchana apun khan laga nijor bacha anchana babi logina morom kuri dibde ko gina moi request korase scanner to eti digina se gp eti digina se morom pro paratak to scanner te didibi kile gp eti to limited ase 20 time transaction korle to bon hoi jao 24 hours karne na eto karne scanner te dishe kole ito to unlimited ase apun khan la morom rukhi thakibo de ko gina apun khan ke janai di ase ajimola video to eti pra end korlobo
মৰম পৰা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰিব দেইছো বাই বাই